अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। कोरोना से छूटी जान इस बार, छा गए ईद के रंग हजार। SOPs के बगैर खुशियों की बहार, ईद की भरपूर खुशियां मनाते शहरी निहाल। मास्क समेत SOPs की पाबंदियों के बगैर आपस में गले मिले तो सब गिले जाते रहे। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने उड़ाए मीठी ईद के मजे। दावतों का सिलसिला भी जारी, घर घर लजीज और जायकादार पकवान तैयार। अपनों का प्यार और मजे मजे के खाने, यही तो है ईद सईद की दिलकश लम्हात। लाहौर में सजा दस्तरखान, मिठाई, केक, बिरयानी, कोरमा, पास्ता, खीर और सवैयों ने बढ़ाई शान। कराची की बिरयानी और शामी कबाब बहुत लाजवाब। पहलवानों ने ईद पर रमज़ान का सारा हिसाब किताब कर दिया। बड़ा दस्तरखान सजाकर खाबों से भरपूर लुत्फानंदोज। एबटाबाद में मेहमानों की बारबेक्यू, चिकन रोस्ट और जायकादार शिला से तवाज़ुन। पार्कों की रौनकें भी उरूज पर, मौज मस्ती का टॉप गियर। बच्चों की खुशियां दीदनी, नए कपड़े और जूते पहनकर फूले न समाए। बच्चों की मनपसंद खिलौनों की खरीदारी, रंग बिरंगे कागज और लकड़ी से बना बच्चों का मनपसंद घोड़ा मुल्तान की पहचान। लाहौरी बच्चों की चिड़िया घर में खूब तफरीह, जानवरों को भी ईद की खुशियों में शरीक कर लिया। बच्चों ने ईदी खर्च करने पार्क्स का रुख किया तो कोई वाटर पार्क जा पहुंचा। इस्लामाबाद में बच्चों ने फन सिटी का रुख किया। इंडोर गेम्स खेलने के लिए बच्चों ने वालिदैन की जेब खाली करा दी। कराची सी व्यू पर नौजवानों की सैर व तफरीह, समंदर की मौजों से लुत्फानंदोज। सखर में शहरियों की दरियाए सिंध की सैर। ARY फैमिली और ARY नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ रही थी। हुसैन हक्कानी जैसा आदमी नवाज शरीफ को लंदन में मिल रहा है, वहाँ से बैठ के सारी साजिशें हो रही थी। हमें रिपोर्ट्स तो आ रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं मान ही नहीं सकता था कि ये साजिश कामयाब हो जाएगी। रिपोर्ट्स मिल रही थी मगर यकीन नहीं था कि ये साजिश कामयाब होगी। कौम को बताना चाहता हूँ कि अमरीकी धमकी ने मुल्क को क्या नुकसान पहुँचाया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साजिश में मुलव्वस हैं। इमरान खान का ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की हालिया धमकी शर्मनाक वाक़या है। मैंने साइफर को काबीना में रखा, मिनट्स बताए। कौमी सलामती काउंसिल में सर्विसेज चीफ्स ने भी कहा मुदाखलत हुई। ये लोग कौमी सलामती कमेटी से भाग गए। शहबाज शरीफ, जरदारी इन लोगों से मिल रहे थे जिन्होंने हमें छोड़ा। ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, आज़ाद बनकर रहना है या गुलाम। मैंने आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात की। अमेरिका मुखालिफ नहीं, चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी हैं, उनकी सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। गिरते गए हम। जब ये दो लोगों को चोरों का दौर आया, ये जो दो डाकू फैमिलीज थी, जरदारी और नवाज शरीफ जब से आए हैं, इनका सिर्फ मकसद पैसे बनाना था। इनको कोई फिक्र नहीं थी पाकिस्तान की खुदारी की। ये लेटते ही गए उनके सामने। जब इन चोरों और दो डाकू फैमिलीज का दौर आया तो पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया। जरदारी और नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ पैसा बनाना था। इनकी सारी जिंदगी झूठ पर गुजरी है, इसलिए कहते हैं साइफर झूठ है। ये पुतले लाकर बिठा दिए हैं। ये 20-25 साल एक दूसरे को चोर करप्ट कहते थे, आज कहते हैं बैगर्स आर नॉट चूजर्स। 30 साल में मुल्क को बैगर बनाया किसने है? अगर हमने इनको रहने दिया तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी। ईद के बाद इन्होंने मेरी किरदार कुशी की मंसूबा बंदी की है। मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, लोग खुद को आग लगा सकते हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। साबिक वजीर दाखिला ने कहा, सियासत हाथों से निकलती जा रही है, मुक़्तदिर कुव्वतों को बीच में आना चाहिए। जितनी मर्जी वीडियोस जारी करें, कौम बदल चुकी, इमरान खान के साथ निकल चुकी। नवाज शरीफ पर थूकने को भी तैयार नहीं हूँ। बदनाम चेहरों को इक़्तिदार में लाया गया, किसी और को इक़्तिदार में ले आते तो शायद इतनी नफरत ना होती। इलेक्शन की तारीख के सिवा कोई मुतालबा नहीं, बड़ी ईद के करीब इलेक्शन हो जाए। मेरा भतीजा लापता है, पता नहीं कहाँ रखा है। रख लो, कितने दिन रखोगे? राना सनाउल्लाह ने लातादाद थानों में मुकदमे कराए, बताएं कि शहर में गिरफ्तारी दी। मदीना वाक़े पर लोगों में शदीद गम और गुस्सा है। सैकड़ों दरख्वास्तें थानों में हैं। लोग कह रहे हैं कि मुकदमात दर्ज ना हुए तो आप जिम्मेदार होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तारीख में किसी ने चांद रात को एहतजाज नहीं किया। चंद दर्जन ओबाश लोगों ने इमरान के बहकावे पर आवाम को परेशान किया।
پی ٹی آئی قیادت سے کہتا ہے مدینہ والے واقعے کی مذمت کریں۔ شیخ رشید کا بھتیجا راشد شفیق پاکستان کے لوگوں کو لے کر گیا، سعودی عرب نے ویڈیوز فراہم کر دی، مقدمے میں حکومت مدعی نہیں۔ جھرلو کی پیداوار حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان مشکلات کا اندازہ تھا اور ہے۔ شدید ترین معاشی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جھرلو کی پیداوار حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مشکلات کا اندازہ تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا احتساب شفافیت کے لیے قوانین کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے۔ کپتان اپنی ٹیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سول سرونٹس حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے خدشات کا تدارک ضروری ہے۔ میگا پروجیکٹس کا پایہ تکمیل تک پہنچنا افسران حکومتی اہلکاروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ قومی خدمت ہمارا نصب العین ہے، اس میں کوتاہی اور غفلت قبول نہیں۔ حکومت کے خلاف فیصلہ کن غلامی نامنظور مارچ کی تیاریوں سے متعلق اجلاس۔ عمران خان کہتے ہیں مئی کے آخر میں غلامی نامنظور مارچ حقیقی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ قوم تیار رہے، کٹ پتلیوں کے خلاف فیصلہ کن تحریک منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ حکومت کی تبدیلی کی سازش کی ایک اور معتبر شہادت امریکہ سے موصول ہوئی۔ مقامی میر جعفروں نے سہولت کاروں کا کردار ادا کیا۔ سازش کے کرداروں کی نشاندہی نہ کی تو بیرونی مداخلت کا کلچر فروغ پائے گا۔ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا عزم کیا ہے، کسی طور پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ یکجہتی کا انداز بھی، بھائی چارے کا اظہار بھی۔ کراچی میں مسلم مارواڑی جماعت کا عید کے تہوار پر بکھرا سٹائل۔ گلی کے تمام مرد عید پر ایک جیسے کپڑے پہن کر خوشی مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر مملکت نے فیصل مسجد، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ عمران خان نے نماز عید چیئرمین سیکریٹریٹ میں قائم مسجد میں ادا کی۔ کراچی میں نماز عید کا سب سے بڑا سرکاری اجتماع پولو گراؤنڈ میں ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، متحدہ رہنماؤں سمیت مختلف اداروں کے سربراہان اور معززین نے نماز ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ، لاہور میں نماز عید پڑھائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہداء کے گھر آمد۔ آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ کیپٹن کاشف شہید اور کیپٹن محمد سعد بن امین شہید کے اہل خانہ سے بھی ملاقاتیں۔ آرمی چیف کا شہداء اور اہل خانہ کو بھرپور خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کا دن لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ فوجیوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ پاکستان کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آرمی چیف کا پرامن پاکستان کے لیے شہداء، ان کے اہل خانہ کو خدمات پر خراج تحسین۔ افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بھی شیئر کی۔ تمام مسائل کا حل جلد انتخابات میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان ہرگز نہیں گھبرائے، وہ بڑے پراعتماد ہیں۔ حکومت گھبراہٹ اور ناکامی میں ایسے مقدمات کروا رہی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ شیریں مزاری کہتی ہیں نون لیگ پھر سے اپنی پرانی گندی چالوں پر اتر آئی۔ نون لیگ اس بار غیر ملکی فرمز کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف جعلی ویڈیو اسکینڈل لانا چاہتی ہے۔ پرائم منسٹر امریکی سازش کا تحفہ ہے، ریاست واضح کرے کہ وہ عوام کے ساتھ ہے یا امریکی سازش کی۔ مراد سعید، علی محمد خان اور علی اوان کی اسلام آباد کی مارکیٹ میں آمد، لوگوں کا جوش و خروش۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں نعرے، نواز شریف چور ہے کے نعرے بھی لگائے۔ رہنماؤں نے عوام کو مارچ میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ ضمانتوں پر بننے والی حکومت کے کوئی پاؤں نہیں، جلد اکھڑ جائیں گے، پھر جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے۔ پرویز الہی کہتے ہیں بیرونی سازش سے بننے والی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، منحرف ارکان کی بدولت بننے والی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ امید ہے الیکشن کمیشن ضمیر بیچنے والوں کو جلد نااہل کرے گا۔ پنجاب میں غیر آئینی اور غیر قانونی حکمرانوں کا ڈراپ سین جلد ہوگا۔ پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے جعلی حلف اور اقتدار قوم کو قبول نہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू धाबी के वली है शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का ताउन पर मबनी तवील मुद्दती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। शहबाज शरीफ कहते हैं यूएई मुआशी टीम से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का भी शुक्रिया अदा किया। तीसरा दिन है कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क में सिफर है। हम मुस्तकिल तौर पे ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए कोशां हैं। ईद के बाद RLNG बड़ी तादाद मिकदार में आना शुरू होगी। लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और महंगाई से निमटना शुरू कर दिया। आज तीसरा दिन है, पूरे मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहा मुस्तकिल तौर पर ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए कोशां हैं। ईद के बाद RLNG दस्तयाब होगी। 8 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। मतलूबा वसाइल मिल गए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। कोशिश करनी चाहिए अपनी सियासत में मजहब को किसी तरह ना घसीटें। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो दीन की खिदमत करें, अपने लिए दीन को खिदमत ना करवाएं, अपनी सियासत के लिए दीन की। इससे हमें बचना चाहिए, वरना इसके मामलात इंतहा पसंदों के हाथ में चले जाते। पीपल्स पार्टी से कोई मुआहिदा नहीं हुआ, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुई है। सूबाई हुकूमत में शमूलियत का फैसला बाद में करेंगे। गवर्नर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सियासत में मजहब को ना घसीटें, वरना मामलात इंतहा पसंदों के हाथ में चले जाएंगे। वो जो फराह गोगी का केस है, कोई नहीं आपसे पूछ रहा, आप उसकी हिमायत में आके खुद इमरान नियाजी कहता है जी कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। भाई आप कहते कि नैब तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो। तोशा खाना का हिसाब मांगा मगर उसके पास कोई जवाब नहीं। फराह गोगी की हिमायत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कानून अपना रास्ता लेगा, इंतकाम की बू नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना भी बर्बाद हो गया। हम इमरान नियाजी की अना को दफन करेंगे। करप्शन साबित करें, मैं घर चला जाऊंगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आईन और कानून को नहीं मानते। गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई हो गए, चंद दिनों के मज़े और लूट लें। भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। नमाज ईद के इज्तिमात की इजाज़त ना दी। काबिज फोर्सेस ने मज़ीद 3 जवानों को भी हिरासत में ले लिया। मुजफ्फराबाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना के हमरा शिरकत। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। ईरान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत कई ममालिक में भी ईद आज मनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुस्लिम कम्यूनिटी को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वाइट हाउस में तकरीब। मुस्लिम रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी निजात गुलकारा उरूज आफ्ताब की भी शिरकत। सदर बाइडन का कहना था मजहब की बुनियाद पर किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। शिमाली वज़ीरिस्तान मिरान शाह में ईद के रोज़ अफसोसनाक हादसा। चश्मा पार्क में झूला टूट गया। हादसे में 17 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। कौम खुशियां मनाए, सरहदों की हिफाजत के लिए हम हैं ना। पाक फौज के जवान ईद के रोज भी महाज पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के सामने डटे जवानों का ईद पर अलग ही अंदाज। सीनियर्स ने भी जवानों के साथ शामिल होकर ईद की खुशियां दोबाला की। पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें और एंजॉय करें। मेरी तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने मुसलमान हैं उन सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। कौमी क्रिकेटर्स की अपने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों ने वीडियो पैगाम में कहा ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाएं और त्यौहार के मौके पर ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। मकबूल यूट्यूबर और नन्ही सिंगर आयत आरिफ बनी ARY न्यूज़ मॉर्निंग शो की मेहमान। अपने खुसूसी अंदाज से गुनगुनाते हुए सबको दी ईद की मुबारकबाद। नाज़रीन को पैगाम दिया छोटी छोटी गलती माफ़ करो और अपने दिल को साफ करो। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नॉट काइंड ऑफ अ लव, लेकिन हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ऑब्वियसली अरेंज मैरिज। जेलसी फील होती है कभी कभार? ख़वातीन फैंस थी? नहीं, उनको जेलसी हो जाती थी मुझे साथ देख के।
حفیظ سے وہ گلا کرتی تھی آپ ہر بات اپنی بیوی کو کیوں بتا دیتے ہیں, تو اکثر حفیظ کی فرینڈس حفیظ کو اس وجہ سے چھوڑ گئی ہیں. ارے بھابھی کو بھی دی دیتے ہیں کہ نہیں, میرے ٹائم پہ چیک بک ختم ہو جاتی ہے. اور میٹھی عید کی خوشیوں کا رنگ ARY نیوز کے سنگ. عید کے تینوں دن دیکھیے شرارتوں بھرے پروگرام V2 اور ہوشیاریوں میں کہکہوں کا طوفان. سرے عام اور معصومانہ کھیل میں بھی بہت کچھ خاص. کھلاڑیوں سے دل کی باتیں. محمد حفیظ اور ان کی اہلیہ بنی باؤنسر عید اسپیشل کی مہمان. پروفیسر کہتے ہیں عید کے دنوں میں جیت بہت خاص ہوتی ہے. اہلیہ کو پہلے سے جانتا تھا, شادی والدہ کی مرضی سے ہوئی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.